नमस्कार, राधे राधे बंधुरा, वेलकम बैक टू माई निउ भिडियो। आज के नंदोत्सवेर भिडियो शेयर करछि, भालो लागले लाइक कमेंट शेयर करे देबेन और चैनलटिते नतून होले सबस्क्राइब करे देबेन। दुपुरेर सेवा शेयर करछि, गोपालके एबार स्नान करिये नेब। এবারে গোপাল ও রাধা রানীকে শৃঙ্গার করে বসিয়ে দিয়েছি। আর আরতি দর্শন করুন সবাই। भोग दर्शन करुन। आजकेर भोगे छिलो आलू सिद्ध, आलू भाजा, पापड़ भाजा एवं तालेर फुरुली और भात। एबारे गोपालके एकटू खाइए देब। রাধারানীকেও একটু খাইয়ে দিচ্ছি। আজকের মতো এই অবধি, দেখা হবে আবার একটি নতুন কোনো ভিডিওতে। ভালো লাগলে লাইক করে দেবেন।